ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଶୀଘ୍ର ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବା, କାରଣ 2:30ରେ ମୋର ଅଧାମୃତ ହେଇଯାଇଛି। ମୋର ଅଧା ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ମରିଯାଇଛି। 2:30ରେ ଜଣେ ବେମାରୀ କେହି ନାହାନ୍ତି ଠିଆ ହେବାକୁ। रुटीन विदाउट रुकिंग प्रोग्राम रे मु जाई पारु नाही। एटा भी गोटे विदाउट रूटिंग प्रोग्राम, अर्थात ए प्रोग्राम रे रूटिंग अच्छी ना नहीं अच्छी कहीं पम्पलेट कहीं प्रोग्राम सूचीपत्र कहीं कोई हिसाब से अच्छी बोली कहल जानी पार ना रूटिंग मतलब व्हाट इज द मीन्स ऑफ द रूटिंग जानी कि विदाउट रूटिंग अर्थ प्रोग्राम नथिबा मीटिंग रे मु जाई परिबिनी ना। मु सेथरे मते टेका टिकी करबनी, गाली शुणा थे टेका टिकी कर बाधुचे ना कथाटा भीतर को जाऊँ ना। विदाउट रूटिंग मीटिंग होची मोर पाई प्रदुर्य नो। मु बहुत समय एठी आसी घंटाटी बसी पारिबी ना। वर्तमान गोड़ मोर कोठी अच्छी मु जानी पारनी, फ्लोर रे अच्छी ना मैट रे अच्छी। मु दीर्घ समय चेयर रे बसिले पाद मोर कोठी अच्छे मु जानी पारनी। सेम सिचुएशन क्रिएट हो जाइए मोर वर्तमान। तेणु भावंतु नहीं जे आमे गोटे भेंडिया टोका वक्ता को डाकिछु। मते टिके दया दृष्टि टिके मो पाई थिबा हंसले मते खराब लागबो। देखुचंदी आपण पिलारू मते आज मोर अवस्था कोन बुझि परले कि कन्सिडर मुह दरकार आपण गोठारू मु देखियो भाई। तेणु मो लास्ट कर देबा चाहूँ कौन भावुं कौन मत एत आगु डाकिल पुलपिट को कहीं मोर प्रॉब्लम बहुत प्रॉब्लम अच्छी आपण मान को दुख सर किसी फायदा भी ना ज्ञान ना आपण पाखे। तेणु दुख सर किसी भद्रामी लॉस करने दरकार ना। आसन जहाँ भी आपन दायी नहंती दायी मु कौन करी। मोर दुर्भाग्य को मोर हेल्थ कंडीशन बहुत खराब हो जाइए। तथापि आसंदो मझिरे कहीं उठी जिबे नहीं प्लीज। एबे मु प्रार्थना करने को भी आखि बुझा भी डर लगुच। एबे उपासनार विलंबर लास्ट मोमेंट रे कौन प्रार्थना कला बेलू को उठी जीवार चांस खोजिकी बस। तेणु दयापूर्वक आपण माने निष्पत्ति नियंतु। अल्प समय कहवा अवस्था रे नहीं, कारण जो सब्जेक्ट मत मिले से सब्जेक्ट प्रिपेयर ऊपर टाइम निर्भर करे। बेले बेले लंबा ही जाए, बेले बेले संक्षिप्त हुए। तेणु आजिकाली मोर टिके लंबा हो जावा पर मध्य संभावना देखा जाउछि बोली मो अनुभव करुछि। क्षमा करिवे। आसंदु प्रार्थना करिवा। अत्यंत प्रेममय स्वर्गीय पिता, तुम गौरव नाम धन्य हो। तुम्हें महान सर्वशक्तिमान उठ। प्रार्थना कर प्रभु सान बड़ समस्त को शक्ति प्रदान कर और श्रुति शक्ति प्रदान कर। प्रभु तुम्हें वाक्य आपणार वाक्य तुम आत्मा गुण को शुणाओ। महिमा गौरव तुम्हारे हो। प्रभु जीशुंकर नाम प्रार्थना कली, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आपण माने जानते जे खुशी रे कहबी मु पुलपिट केबे पानी पीबार अभ्यास नहीं।
କ'ଣ ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ଅବଶ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଉଛି ପାଣି ପିଇଲେ ମୋତେ ଛିଙ୍କ, ତାପରେ ତେଣୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପେଟେ ପାଣି ପିଉ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପାଣି ପିଇ ପିଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ବେଗି ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, କେହି ଉଠିଯିବାକୁ ହେବନି। ଯେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ପାଣି ପିଇ ପିଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଭବ ସିନ୍ଧୁ କୂଳରେ ଡାକେ ନୂଆ ନାବେ ନାଉରି ଜଣେ, ଆସ 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 ହେ ବେଗେ ଯିବ କିଏ ଆନନ୍ଦ ଥାନେ। ଭବ ସିନ୍ଧୁ କୂଳରେ ଡାକେ ନୂଆ ନାବେ ନାଉରି ଜଣେ, ନିଏ ନାହିଁ ଟଙ୍କା କଉଡ଼ି, ଆସେ ଗଲେ ଦିଏ ନା ତଡ଼ି, ନିଏ ନାହିଁ ଟଙ୍କା କଉଡ଼ି, ପାସେ ଗଲେ ଦିଏ ନା ତଡ଼ି, ବିନା ମୂଲ୍যେ କରୁଛି ପାରି, ବିନା ଦୁଃଖୀ ପାପିୟ ଧନେ, ଆସ 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 ହେ ବେଗେ ଯିବ କିଏ ଆନନ୍ଦ ଧାମେ। ଭବ ସିନ୍ଧୁ କୂଳରେ ଡାକେ ନୂଆ ନାବେ ନାଉରି ଜଣେ, ଧାରି ନିଜ ବୁକୁର କତ ଗଢ଼ିଛି ଅଭୟ ପୋତ, ଧାରି ନିଜ ବୁକୁର କତ ଗଢ଼ିଛି ଅଭୟ ପୋତ, କୃଷ କାଠ ଆହୁଲା କାଠେ, ଧୀରେ ଚାଲେ ଝଡ଼ ତୋଫାନେ, ଆସ 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 ହେ ବେଗେ ଯିବ କିଏ ଆନନ୍ଦ ଧାମେ। ଭବ ସିନ୍ଧୁ କୂଳରେ ଡାକେ ନୂଆ ନାବେ ନାଉରି ଜଣେ, ଭବ ସିନ୍ଧୁ କୂଳରେ ଡାକେ ନୂଆ ନାବେ ନାଉରି ଜଣେ, ଆସ 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 ହେ ବେଗେ ଯିବ କିଏ ଆନନ୍ଦ ଧାମେ। ଝରା ମୃତ୍ୟୁ ସନ୍ତାପ ସୁଖ ନାହିଁ ତହି ପାପ କଳଙ୍କ, ଅଛି ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ସୁଖ। ଝରା ମୃତ୍ୟୁ
प्रभु आमनकर दयामय प्रेममय प्रभु अटंती आउ अधिक कथा उपकथा कहवाक समय नहीं सीधा सड़क थीम आरंभ करा जाए नहीं परिवेश सृष्टि कला पर आरंभ करिबार ता नियम मोर अनुभव रे किंतु प्रिय भाई बड़ माने आज मु जहा कहबी आपण मानकु ताहा होची आरो पारी की जीवा प्रेज द लॉर्ड आरो पारी की वर्तमान प्रकृतिर आरो पारी की देशर आरो पारी हो कि समुद्र आरो पारी हो कौन सी असुविधा नहीं। वर्तमान जो प्रकार जान वाहन सुविधा अच्छी विज्ञान जुगरे आर पारिक जीवाई समुद्र से पारी देश को जीवाई कौन सी असुविधा नहीं किंतु आमर आमर आर पारी ख्रिस्टियान मारे आर पारिक जीवार जरूरी अटे ताहा होची समुद्र आकार रे आज मु चिंता करने को चाहिए समुद्र आर पारी। प्रिय भाई मैंने भलरे शुणु ध्यान रखी शुणु जेपरी आपण को ध्यान रे शुणले प्रभु आउ की कथा कहि पारंती मु कहिबा बाहरे से लाभ आपण हरंतु नहीं। जेणु प्रिय भाई बड़े जेकोसी लोक आर पारिकी जीवा पाई बहुत कष्टकर विषय जेणु मूसांगु परमेश्वर कहले तुम्हें आर पारिकी जर्दन सेपारी को जाई परिबो नहीं किंतु मु जर्दन सेपारी कथा आज कहबिनी समुद्र मु आकार करिछि गोटे निर्णय करिछि समुद्र आर पारिकी जेते बेले मूसांगु परमेश्वर कहले प्रिय भाई बड़ माने तमे एई दुईटा कारण आर पारिकी जाई परिबो नाही जदि परमेश्वर तांको आर पारिकी से जीव आ लोक मानक भी सांगरे नेब कही किंतु वर्तमान मझिरे परमेश्वर चुक्ति को भांगी दउछन्ती अच्छी चांस अच्छी प्रूफ अच्छी मझिरे भांगी दे पारे से प्रूफ को कहबी शुणु टिके जेणु एली याजकंकु जणे भाववादी कहिले तुमर पितृवंश आम सम्मुखरे अनंत काल गमनागमन करिवे बोली आमे कहिथिलु सत किंतु एबे हेई पारिबो भले सुनंदु हेई पारिबोनी ताको आमे परिवर्तन कर देउछु। प्रिय ख्रिस्टियान भाई एवं भौणी माने मो आर पारिकी जीवार अच्छी आपण भी आर पारिकी जीवार अच्छी निश्चित भाव किंतु आमर आर पारीर लक्ष्य होची परमेश्वर राज्य मृत्यु भी गोटे आर पारी किंतु प्रभु राज्य प्रभु कहले आमे आमर नियम को भांगी देवा। जेरेमिया 18:10 के जल्दी पढ़ंतु एकाथरे समस्त उठंतु नहीं जने जदि प्रथम उठले आउ थरे द्वितीय थर उठिबे नहीं जेबे आंभर न माने जेबे आंभ दृष्टि दुष्कर्म करे शुणु प्रिय भाई बोलाने जो मंगलर कथा में कही अच्छो बेस भांगी देवे जेबे गर्व हेबो जेबे नियम बाहर जीवो परमेश्वर करितबा नियम आह्वान को बदलाइबा कथा मु कहूछि एवरी 4 पर्व एक गोटे जय सर्वशक्तिमान हालेलुया। अतएव आशा आम्भे माने भय करो शुणु आज्ञा काले ताहांग विश्राम रे प्रवेश करिवार प्रतिज्ञा थिबा स्थले सुधा तुम मान मध्यरु बेस प्रतिज्ञा थिले मध्य वंचित हबार
संभावना अच्छे वंचित बोले कौन भावुं नुआ वर्ष रे प्रभु कठिक प्रार्थना करी केते जन कहउचंदी प्रभु हमको सारा वर्ष वंचित करी भूल प्रार्थना सेटा बंचाई अच्छे बोल पारछ ना वंचित अर्थ अलगा बंचाणी बोल बड़ा अलगा वंचित बोलूँ तो नहीं है वंचित माने पाइबा को थिला किंतु प्रिय पुओ झे माने भाई बड़ माने आर पारी को जीवा विश्राम प्रवेश करने प्रतिज्ञा थिले भी परमेश्वर आड़ू काले फेलुर हेबार चांस अच्छी केते बड़ लोक हेले भी मूसांग ठारू आउ लीडर टॉप लीडर दुनिया रे कहीं नांदी किंतु ताकू परमेश्वर कहले पढ़ंतु नहीं कहीदेवी आपण को गणना 27 पर्व 13-14 पढ़ंतु नहीं जे तुम्हें मंडली साक्षात आंभर नाम को पवित्र रूपे मान्य करने विषय रे तुम्हें अवहेला कल तेणु तुम्हें जापर नहीं प्रभु सम्मुखें मंडली सम्मुखें प्रभु नाम को पवित्र रूपे मान्य करने विषय दुनिया अवहेला मोर अच्छी देखु चिंतार कथा था आगू को जीविनी मु तार द्वितीय कथा हूँ तुम आर पारी को जापर ना तुम भाई हारण बरी तुम्हें मत ए पारी रहिब प्रिय भाई बड़ माने ए भली जड़े बहुत बड़ लीडर जहां को देखी लक्ष लक्ष लोक आदि तार अवस्था हूँ आर पारी की जापर से कहले कौन द्वितीय 3 पर्वर 25 रु पढ़ंतु नहीं 27 पद पर्यंत तुम्भ मानक सकाशे परमेश्वर मो ऊपर रागिगिरी मोर प्रार्थना शुणिले नहीं माने परमेश्वर निकट मूसा प्रार्थना कले मत विनय करुची आर पारिक मत जीवाको प्रभु कहले ना आउ प्रार्थना करूनी बोली कहले भाई बहन माने भल संगो प्रिय भाई बहन माने मो कहबी आपन तार द्वितीय समस्या कहबी 106 गीत संहिता ये भी पढ़ंतु नहीं गीत संहिता 106 31 रु 33 पद पर्यंत से सकाशे मूसांग विपद घटिला आपण मानक सकाशु मूसा मान विपद घटबार संभावना अच्छी केंति घटबार संभावना अच्छी से अलग सब्जेक्ट जीव लीडर मानक विपद घटबार संभावना अच्छी लोक मान द्वारा क्या संतुष्ट करेंगे लोक को संतुष्ट करेंगे ना प्रभु को ए घड़ी संधि पढ़ी लीडर मैंने क्या प्रार्थना को देवे क्या छाड़े मरबे विपद रे आम भाया लोक छाड़ू आमको अलग केस अच्छे आमको अलग विपद अच्छी किंतु ए सार मान को आकु देवार अच्छी ताकू देवार अच्छी ताकू देवार अच्छी ताकू देवार से चेहरा बदली आज्ञा जी भल भाव को मुहूर्त वर्तमान मूसा माने को सिचुएशन रे आपण माने अछंती काहा को संतुष्ट करिवे तेणु लेखा होची मु कहिबार गीत संहिता 106 रो 32 रु 33 रे 31 रु 33 लेखा कथा कोन लेखा छि माने ए मानक सकाशे मूसा को विपद घटिला कोन से विपद ताहांकर आत्मार प्रतिकूल रे विद्रोही हुअन्ते अविवेचनार कथा बहुत दुखर विषय तेणु प्रभु कहले तुम्हें जापर नहीं आर पारी प्रिय भाई एवं भौणी माने मो सर्जन आर पारी कथा कहनी कि मर्त्यर आर पारी को भाव करी अर्थ करी समुद्र को प्रथम रखा चाहूँगी आपण मान निकट भव समुद्र पृथ्वी को कह जाए बाइबल कहबी मु आपण को जल समुद्र शेष रहिब नहीं भव समुद्र जल समुद्र पारी हेबाई मो भी उड़ा जहाज चढ़ी पारी होती समुद्र आर पाटी को जाइए छाड़देली मु आउ मोर हार्ट दम नहीं मुझे प्रोग्राम आसिले भी मुझे आसाम प्रोग्राम आसी आपण आसवा को रेडी हेबा जे आमे विलंब करूछु बोली गलु मु किंतु टोटाली सिलेक्ट करछे मु उड़ा जहाज चढ़ी नहीं छाड़ू मो कथा किंतु से कथा नुह
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭବ ସମୁଦ୍ରରୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗୀତ ଗାଇଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ତା ପାରି ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅନେକ ଲୋକ ଆର ପାରିକି ଯାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମିଶରରୁ ବାହାରିଲେ ସେଇମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ସମୁଦ୍ର ପାରି ହେଲେ ସେମାନେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଦେଶକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ଟରେ କହିବି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆର ପାରିକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମତେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆମେ ଚାଲୁଛୁ। ମୂଷା କହିଲେ ବାଟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ତୁମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରି ନାହୁଁ। ଆମେ କେହି ପ୍ରବେଶ କରି ନାହୁଁ, ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଭଲରେ ଶୁଣ, ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଟିକେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବିଳମ୍ବ ହେଇଯାଇପାରେ। ମତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା କ'ଣ, ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଝିମା ମଧ୍ୟ ଏବେ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଯାହା ହେଲେ ହେବ, ମାଉଥ ଅଛି, ମୋର ଗଳା ଟିକେ ଭଲ ଅଛି, ପଡ଼ି ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କରିବି, ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗିଞ୍ଜା ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରାକୃତିକ ମହତ୍ଵକୁ ସର୍ଟରେ କହିବି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରାକୃତିକ 7ଟା ନାଁ ଅଛି। ଜଲ୍ଦି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 14 ପର୍ବର 3। ଜଲ୍ଦି ପଢନ୍ତୁ ଏଇଟା, ଜଣେ ଥରେ ଆଉ ଜଣେ ଆଉ ଦୁଇଥର ଥରେ। ଲବଣ ସମୁଦ୍ର। ମୁଁ ଗୋଟେ ନାଁକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବିନି, ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ। ଲବଣ ସମୁଦ୍ର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଭଲରେ ୱାର୍ଡିଂକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭାବିବା ପାଇଁ, ୟା ଭିତରୁ କଥା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଲବଣ ସମୁଦ୍ର। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଭଲରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଆପଣ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 13 ପର୍ବର 18। ଜଣାଶୁଣା ସମୁଦ୍ର ଇଏ। ତୁମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଉଠିଲଣି, ମୁଁ ତ କହିଛି ଥରେ ଉଠ, ବହୁତ ଲୋକ ପଢିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସୁପ୍ ସାଗରକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆଜ୍ଞା ଇଂଲିଶରେ? ପାଷ୍ଟର ବାବୁ, ରେଡ୍ ସି ମାନେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସମୁଦ୍ର। ପାରି ହେବା ପାଇଁ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପାରି ହେବା ପାଇଁ ମତେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେବ ପାରି ହେବାକୁ ପଡିବ। ଯେଣୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ସୁପ୍ ସାଗରକୁ ପାରି ହେବାକୁ ଗଲେ। କାରଣ କ'ଣ? ମାନେ ପଲେଷ୍ଟିୟ ମାନଙ୍କର ଦେଶକୁ ଯିବାକୁ ସିଧା ବାଟ ଥିଲା 17 ପଦରେ, 13-17। ହଁ, ତୁ ବାରମ୍ବାର ଉଠୁଛ ଯେ, କିଏ ତ ଉଠୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ? ମୁଁ ନିକଟ ହେଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସିଧା ବାଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସିଧା ବାଟରେ ପରମେଶ୍ୱର ନେଇ ନାହାନ୍ତି, ବକ୍ର ବାଟରେ ନେଲେ। ଯୋଉ ବକ୍ର ବାଟରେ ପଡିବ ସୁପ ସମୁଦ୍ର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମିଶରରୁ, ବନ୍ଧା ଦାସରୁ, ଲୁହା ଭାଟି ରୂପ ମିଶରରୁ ପାରି ହେଲେ ସୁପ ସାଗର ପାରି ହେବାକୁ ପଡିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ପ୍ରାକୃତିକ ସମୁଦ୍ରର ନାଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରା 23 ପର୍ବର 31। ହଁ, ଠିକ ଅଛି। ହଁ, 23-31। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପାଇଗଲି ମୁଁ। ସୁପ ସାଗରରୁ ପଲେଷ୍ଟିୟ ମାନଙ୍କର ସମୁଦ୍ର, ସେମିତି ଅଛି ତ? ଖୋଲିଛନ୍ତି ତ ବାଇବଲ? ସୁପ ସାଗର ଗଲା ପାସ୍, ନମ୍ବର 2। ନମ୍ବର 3 ହେଉଛି ପଲେଷ୍ଟିୟ ମାନଙ୍କର ସମୁଦ୍ର। ଆଉ ଥରେ ପଢିବ।
ଧରି ପାରିନାହାନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ। ଜଲ୍ଦି ଆଉ ଥରେ ସୁପସାଗର ଠାରୁ ବାସ୍ ପଲେଷ୍ଟିଆ ମାନଙ୍କ ସମୁଦ୍ରକୁ ପାରି ହେବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ଲବଣ ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ସୁପ୍ ରେଡ୍ ସି କୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ପଲେଷ୍ଟିଆ ମାନଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ପାରି ହେବାର ଅଛି। ପଲେଷ୍ଟିଆ ମାନଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ପାରି ହେଲା ପରେ ଆଉ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଜଗିଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 34:4-5। ଜୟ ପ୍ରଭୁ, ଜୟ ହାଲେଲୁୟା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, କିଏ ସେଟା? ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କ'ଣ କରିଥିଲି? ଯା ଏକ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଏବେ। ଭୁଲ ଜିନିଷ ଏଇଟା, ବୁଝିଲ କି? ଭୁଲ। ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ କଥା କହିପାରିନି। ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ୍ ସ୍ଲୋ କରନ୍ତୁ, ବୁଝିଲେ? କରନ୍ତୁ, ଗିର୍ଜାରେ ବସନ୍ତୁ। ଉଠିକି ମଝିରେ ଗଲା ଭଳିଆ କୌଣସି ସିଚୁଏସନ୍ ନଥାଉ। ପଢ଼ମା ଜଲ୍ଦି। ମହାସମୁଦ୍ର, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରାକୃତିକ ସମୁଦ୍ରର ନାଁ ବାଇବଲରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମହାସମୁଦ୍ର ମତେ ଟଚ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। କୋଉ ନମ୍ବରରେ ଅଛି? 5 ନମ୍ବର। ଶୁଣନ୍ତୁ, 5 ନମ୍ବର ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 4 ପର୍ବର 48-49। ଜୟ ପ୍ରଭୁ। ପଦାଭୂମିର ସମୁଦ୍ର ଗୋଟେ ଅଛି। ସବୁର ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ସବୁର ଆଲୋଚନା ଅଛି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପାରି ହେବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟାର ସମୁଦ୍ରର ଆଉ ଅର୍ଥକୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ତାହା ଜଗତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ପଦାଭୂମିର ସମୁଦ୍ର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 11 ପର୍ବର 24। ଜୟ ପ୍ରଭୁ। ଯେଣୁ ଏଠି ଲେଖା ହଉଛି ପଶ୍ଚିମ ସମୁଦ୍ର ଆହୁରି ଗୋଟେ ଅଛି। ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟେ ପାର ହେଲା ପରେ, ପ୍ରିୟ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପଶ୍ଚିମ ସମୁଦ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ରହିଛି। ଏ ସମୁଦ୍ର ମାନ ଆମ ସାମନାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୁଦ୍ର ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 14 ପର୍ବର 25। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନାମ ଧନ୍ୟ ହୋ। ଜୟ ପ୍ରଭୁ। କହିଥିଲେ ଯେଣୁ ଆର ବାର ସୀମା ର ସମୁଦ୍ର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇଟାକୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପାରି ହେବାକୁ ପଡିବ। ଭକ୍ତ କହିଲେ, ପାରିବୁ କି ପାର ହୋଇ ଭଙ୍ଗା ବଇତେ
କାହିଁକି ଏତେ ଗର୍ବ ଦମ୍ଭ ଅଭିମାନ କାହିଁକି ଏତେ ବାଟ ବସା ଧୂଳି ଘର ବାଟ ବସା ଧୂଳି ଘର ରହିବ ସତେ କାହିଁକି ଏତେ ଗର୍ଭଦମ୍ଭ ଅଭିମାନ କାହିଁକି ଏତେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ এই সকলর অর্থ হচ্ছে প্রকৃতি জগত গোটে সমুদ্র 7 নম্বরে জগত গোটে সমুদ্র প্রিয় ভাই মানে এই জগতর সমুদ্রর রূপকକୁ বাইবেলରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅକାଟ୍ୟ ଭାବରେ କହିବି ପ୍ରକାଶିତ 17 ପର୍ବର 15 ପଦରୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ଧରିପାରିବେ କଥାକୁ ଆଉ ସେ ମତେ କହିଲେ ତୁମ୍ଭ ନାହିଁ ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁ ଜଳରାଶି ନିକଟରେ ତୁମ୍ଭେ ବେଶ୍ୟାକୁ ବସିଥିବାର ଦେଖିଲ ସେହି ଜଳରାଶି ବିଭିନ୍ନ ବଂଶ ଜନତା ଜାତୀୟ ଭାଷାବାଦୀ